من لا شريك أو قريب وقيل. donc ni kɔni ye misaliya di de ye bon an ko kitabu dɔ ye tufa ye ale ye kitabu tilankɛ bɛɛ walima a bɛɛ de sa beyitu 250 kɔfɛ a tɔ bɛ misaliya di ye bon nin beyitu in alikariya mawudu yɛrɛ tɛ nka misaliya di don ومن أقارن هذا مفعول به لهذا ni mɔgɔ min ye du mara yala ashiri santan ala man mɔgɔ kan la shariki maa min a y'a kɛ kɛsira ye y'a kɛ dɛ o ye n ye maa dɔ bɛ ko kɛfa dɔ bɛ muluka la muluka bɛ yen o de la ko sharikin man la sharikin donc a lafu yɛrɛ jɔyɔrɔ t'a la min kɛ o de la a ye sharikin kɛ ala i ye du min mara i n'ale i ye du min mara a tigi ni e cɛ jɛɲɔgɔnya tɛ yen buranya tɛ yen balimaya tɛ yen sira foyi tɛ yen a y'i sigi k'e lajɛ san 10 e bɛ ka so jɔ a la ko jo t'o bolo donc nin ye alikadiya ye bilen wa nin ye misaliya de ye alikadiya fɛn tɛ nin ye bilen nin ye misaliya de ye donc n'o k'i mɔdɛli nana alikadi ma mudda'i al-mudda'a alayhi y'a dɔn ko alikadiya gindo bɛ e ka se ka mudda'i ni mudda'a alayhi dɔn donc ni mɔgɔ min nana ko ne tun bɛ nin so in kɔnɔ san 10 karisa nana ko a t'a don karisa nana ko so in ye ale ta de ye min ko so in ye ale ta ye balimaya tɛ ne n'a cɛ jɛɲɔgɔnya tɛ ne n'a cɛ sigiɲɔgɔnya tɛ ne n'ale cɛ buranya tɛ ne n'ale cɛ alikadi a bɛ sɔrɔ k'a fɔ sisan ko ninnu jɔn de ye mudda'i ye jɔn de ye mudda'a ale ye min ko dalilu ti maa min ka kuma na o ye jɔn de ye sisan o ye min ko so ye ale ta ye dalilu de t'o de ka kuma na donc alikadi bɛ bayinatu de ɲini dalilu ti mɔgɔ min ka kuma na da'iman al-mudda'i dalilu t'a ka ko la fo a k'a di de fura ye al-mudda'a alayhi ale ka kuma ye tiɲɛ de ye kabla tahqiq mudda'a alayhi ka kuma ye tiɲɛ ye kabla tahqiq o tuma na o kabla donc ni misaliya mɔdɛli nana alikadi ma min ko so ye ne ta ye dɛ ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ sigilen b'a kɔnɔ san 10 sababu foyi t'a n'a cɛ ale de ye mudda'i de ye wa ale de bɛ na ni bayinatu ye donc nin ye misaliya de ye nin tɛ alikadiya fɛn ye bilen misaliya di de don bila aw qaribin balimaya tɛ yen wa bila uzurin o ye bayitu tɔ ye nin ma kanu siiru la admin ka bayitu fan dɔ dulon ni bayitu fan dɔ ye o ye siiru la o ye tadminu ye o ma kanu donc bila uzurin o bɛ o kumakan in barilen don bayitu sɔduru la uzurin na عذر مقيم ساكت وهو يرى إلى البناء والهدم أو أخذ الكرة donc bila uzurin dujira foyi ma bali a k'a fɔ n t'a don muqimin a tɛ taamaden ye a m'a fɔ ko n t'a dɔn san 10 sakitin a dadilen don wa huwa yara a bɛ k'a ye ilal bina mɔgɔ min b'a kɔrɔ a bɛ ka so jɔ ka yɛlɛ awel hadmi wala a y'a yɔrɔ kari k'a k'a sago ye aw akhzil kira wala a ye location minɛ a bɛ ka location minɛ a la a y'a da de san 10 kɔfɛ ni mɔgɔ dɔ nana ko ale de t'a dɔn o de ye mudda'i ye a bɛna ni dalilu ye mafhumu ashrin ni n'a kɛra san 4 kɔnɔ san 3 kɔnɔ ale tɛ a tɛ kɛ mudda'i ale ye o cogo la dɛ o la a bɛ se ka jo sɔrɔ o la alikadi bɛ taa keko kɛ ma aqalla min ashrin amma ba'da ashrin ale bɛ jate mudda'i ye a bɛna ni bayinatu ye mana taa keko bɛ taa laban mudda alayhi ta min yɔrɔ bɛ kɛ al-yamin ka'ida y'o de ye wala فلا شهود أو دعاوى تقبل إلا بإسكان ووقف مثل. awɔ idan ni ɲɔgɔnnaw na ni ɲɔgɔnna wɛrɛw la so kɔni so n t'a dɔn so i ka taa mɔgɔ dɔ ɲini bɔlɔnin na o k'a fɔ ko e de y'a tun bolo san ne ɲɛna ko o seereya mɔdɛli tɛ minɛ nin bonda la fana nin bɛɛ ye misaliya ye ko halisa wala shuhuda ko seereya tɛ minɛ nin na a ka taa bɔlɔnin na k'a fɔ ko e ka n'a fɔ alikadi ye ko ne de ye so in tigi de ne ye ko nin mɔdɛli la a tɛ minɛ wala da'awa walima filɛli doni idi'a e ka idi'aw de minɛ balo illa bi iskani i sigila yɔrɔ la o de ye ka seereya ye i ye jiri turu a yɔrɔ la an tɛmɛna bonda dɔ la o ye ka seereya ye
ووقف وقف إذن أيوة طيب إلا بإسكان ناكرا إسكانو أسجلالا وبكا كشريعي أمي في ورنيني كفراتا ووقف مثلا حكم الوقف ni e fe ni ma wɛrɛ la a tɔnɔ ka segin a b'i tɔgɔ la mɛ a tɔnɔ ka di maa wɛrɛ ma n'i ye o k'a la o fana bɛ seereya bɔ o b'a fɛ matalo ko o ɲɔgɔn na donc n'o ɲɔgɔn na dɔn a ye isikanu de fɔ ani wakufu bɛɛ ye kelen de ye nka matalo misaliya de don ni misaliya don i ye kɔlɔn sigi a la o bɛ se ka kɛ i ka sahada dɔ ye i n'a fɔ biyani cogo min i ye jiri turu a la a bɛ se ka kɛ misali o bɛ se ka kɛ seereya wɛrɛ ye. Ama i ka dɔ ta sirada la o ka na fara i ka ko yɔrɔ ɲini k'a ye k'o tɛ ɲɛ na an ka na ko nin ye bolokɔrɔ fitinin ye يمين الشرع sariya ka yaminu billahi lazi لا رب معبودا سواه ayiwa laraba matɛ maabudan k'o kɛ batofɛn ye siwaw n'a ma k'ale ye yahtazi min bɛ se ka ladege ihtaza bi mana iqtada bihi yuqtada bihi aw yaqtada bihi a ye nin kɛ nin cogo in na mɛ nin tɛ tomi bila nin yɔrɔ la tomi fitinin dɔ bila nin yɔrɔ la bigi bilenmanin dɔ tɛrɛ ni fitinin dɔ bila yɔrɔ la k'a fɔ ko kuma laɲini tɛ a ka nin fɔcogo ye kale ninnu na a ko ko kale lafzu ye nin de a ye min fɔ nin laraba maabudan ko nin de ye kale lafzu ye mɛ a tɛ lafzi a b'a maana de ko a t'a lafzu kɔ bɛyitun a b'a maana de ko a t'a lafzu kɔ n'o tɛ o dagato bɛɛ lajɛlen ye ko kale la ilaha billahi lazi la ilaha illa o de ye kale lafzu ye billahi lazi la ilaha illa huwa o de ye kale lafzu ye a y'o de maana de di tan la rabba o de billahi lazi la ilaha illa la ilaha illa billahi lazi la ilaha illa la rabba la ilaha ma'budan siwahu o ye illa huwa o ye a faamuyala bon idan kale na an ko kiiri mun dɔ de alkhitabu ruhi alkadi bi kuma e ni ala cɛ e yɛrɛ de ka kiiri tigɛ alkadi b'o de minɛ ka kiiri tigɛ e yɛrɛ de k'a fɔ mɛ a bɛ kuma ni ka dɔnmiru ye an ko laïcité mɔgɔw khitabu ruhi b'u fɛ seere nana u bɛ don so kɔnɔ i k'i kale k'i tɛ foyi fɔ tiɲɛ khitabu ruhi don seereyaw ma dafa i bɛ kalen kɛ k'a dafa ko gɛnna ka jɔ e la i bɛ kale kɛ k'a ɲini ko ye e ta ye i bɛ kale kɛ k'a sabati o kale ninnu bɛɛ lajɛlen khitabu ruhi wa alkadi b'o minɛ dɛ nka alkadi mako tɛ jɔ yaminu na illa ba'da al-ajzi min ash-shahadati min al-bayyinati aw naqsin fil bayyinati jallu seereya ninnu ma dafa walima seereyaw tɛ yen walima sika de bɛ yen seereyaw bɛ yen mɛ sika bɛ yen yaminu bɛ na idan yaminu tɛ na alkadiya bolo na ale tɛna ko daminɛ na ima seereya a ma dafa i n'a dɔn yɔrɔ dɔw la mɔgɔ 4 seereya bɛ yen mɔgɔ 2 seereya bɛ yen cɛ 2 dama seereya bɛ yen muso 2 dama seereya bɛ yen muso 2 ni cɛ 1 o seereyaw bɛ yen seereya 1 ka kale kɛ k'a dafa o bɛ yen mana alkadi ti mako ti jɔ yaminu na ko tɛ se ka kɛ seereya la walima fiɲɛ de bɛ seereya la tazkiyatul muzakki tazkiyatul shahid wala si e ye seere mɛ mɔgɔ ma sɔrɔ k'i saniya sigida la mɔgɔ si ma e lakodɔn k'i ye lasiri ye a ma dafa alkadi bɛ sika e ka shahada la basabu lam tuzakka e ma saniya olu n'a ɲɔgɔnnaw tuma dɔ la alkadi mako bɛ jɔ yaminu na alkadi mako bɛ jɔ yaminu na yaminu tuma dɔ la sika gɛnni kɔsɔn yaminu bɛ kɛ ka sika ka banna o de kɔsɔn i bɛ yaminu kɛ ale yaminu ma wuli sika dɔ kɔsɔn yaminu bɛ na yaminu dɔ bɛ na o bɛ na ka seereya tɔ dafa seereya ma dafa yaminu bɛ kɛ k'a dafa
yaminu dɔ bɛ na o ye albara ni ye ko min gɛn ka jɔ e la e k'a fɔ k'o tɛ o tuma na yaminu kɔni a bɛ nin fila la n'i ye ko bilahi dɔrɔn i ma e bɛ itibatu fɔ lahala dɔ la walima i bɛ nafi fɔ lahala dɔ la bilahi allazi la ilaha illa huwa ma fa'altu o ye mun ye o ye nafi ye o ye nafi ye غالبا ما وبكى لبراءة والما لإبعاد التهمة بالله الذي لا إله إلا هو فعل وبكى مثلا إقرار أو مدعي فوق قولا إثباتي إذا أبتلاني فلالا إما بأسلوب النفي أو بأسلوب الإثبات أو براءة bon ni aye ni min fɔ nin ye dɔw fɛ billahi allazi la ilaha illa huwa ko tɛ ɲini kalen bɛɛ la nka kitabatigi ye min buriya k'a bɛ ɲini kalen bɛɛ la mazhabu mashhuru t'o ye ale fɛ ko kalen bɛɛ de bɛ kɛ billahi allazi la ilaha illa huwa nka almazhabu al-arja fil halfi billah ni li'anu do li'anu cɛ ni muso ka ɲɔgɔn danga o kɔni fo billahi allazi la ilaha illa huwa ko kalen tɔ la n'a ko ko billahi ma fa'altu o bɛ minɛ k'a sɔrɔ a ma ala wasu billahi ma fa'altu wallahi ma fa'altu walima bi sifatillahi ala yɛrɛ ka mankutu ka ala ka mankutu bɔ birrahmani a bɛ kɛ mais o ko ko ibaburuhi dulonlen don ala zɛtu la min kɛ dɔrɔn ala sifatu a bɛ daga de nka alikadi ka kan ka alikadi ma kan ka mankutu bɛɛ minɛ n'a ko birrahmani alikadi k'a fɔ a ye dɔrɔn a fɔ billahi basabu Allah ala tɔgɔ ninnu bɛɛ la min ka burin n'a bɛɛ ye o ye Allahu de o de ka burin n'a tɔgɔ bɛɛ ye o la komi jɔyɔrɔ ye khitabu ruhi don o la a ka kan k'a fɔ ni Allahu de walaw halafa bi sifatillahi alikadi bɛ se ka minɛ alikadi bɛ se ka minɛ nka komi fɛnkɛ don la fɛnkɛ tɔgɔ don min kɛ o tuma na billahi i ka Allahu de fɔ alam an ka taa saraha la a ko al-lafzu al-warid fi shari billahi alladhi la ilaha illa huwa ay ta saraha la saratigi ko min ghayri an yada yadahu ala mushafin ya famuwa k'a sɔrɔ e min bolo da kuranna na donc kalen wagati la k'i bolo da kuranna na o tɛ salafu ka taabolo ye o tɛ fɛn lakodɔnnenba ye ala kɛra tile la o kun tɛ yen kalen na k'i bolo da kuranna na kitabutigi taara ɲɛfɛ k'a fɔ ko umaru tile la ko alikadi dɔ bagabagali kosɔn a y'a kɛ min kɛ umaru fana y'a da de y'a min kɛ o de la ko tuma dɔ la u b'u bolo da kuranna na tuma dɔ la umaru ka wagati la umaru bin abdulaziz umaru bin khattab tɛ dɛ umaru bin abdulaziz i y'a ye sa i y'a ye o kɔrɔ yɛrɛ hali a ma kɛ sahabaw tile laban sago umaru bin abdulaziz ye ko kɔfɛ de a bɛ ko kɔfɛ donc i b'a ye nin ko ninnu kataw ka teli dɛ dɔnni mago bɛ hali bi an ka segin k'an ka dɔnniw lajɛ hali bi an ka segin k'an ka kɔrɔlenw lajɛ mɔgɔ dɔw ka taabolo kɛra boloda kuranna ye ko bɛ yen ko tɛ yen mɔgɔ bɛ kiiri bolo kiiri khitabu ruhi o de wagati de la nin nana umaru bin abdulaziz ka wagati de la n'o tɛ ala kɛra ka wagati la boloda kuranna na tɛ yen kuranna yɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ jango i k'a fɔ i k'i bolo d'a kan yɛrɛ ou bien Abubakar de ma jamu fɔlɔ de kɛ wa Usmani de ma a tasfiya dɔ kɛ wa donc idan e kɔni tɛ se k'a fɔ depuis ko ninnu bɛɛ lajɛlen diɲɛ fɛnw dɔw de ye sariya t'a fɛ o de la kitabutigi ye min ɲɛ tɛmɛ k'i b'i kale ko k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni boloda kuranna ye kiiri yɛrɛ la han mais ni kiiri tɛ o mun de bɛ jara bolo y'a ka kɛ an yɛrɛ tɛ kiiri tigɛ bolo la dɔrɔn fɛn dɔ yasa layiru ka kɛ ne ni e cɛ ko k'i bolo da kuranna
ayo bomi papa kata Umar bin Abdulaziz bilela fo alqadi do ya kemike ale ya ya abe ni do didi abe do fara jatige kam abe do fara jatige kam mi ke pali fani ma ko la amata nyebe به سواء كافر أو مسلم ko ومسلم ala otmana billahi ko be wasake nga alafzu ma billahi allazi la ilaha illa huwa nay kafir min kiri yorola ko babu rohila abi kali billahi silame billahi awa o kani o ka kunga mo ka kunga min ba sa nyame to ko da ko tu bismillah ya ala ire donc je sona ala ko ni sabat le no ko tu bismillah ya ndiga la dola même ko dila ni ala ye donc izan ala bi do sono fa izan do sono ere abe allah do ko nyen kali ni ala ye ele ka fo kali na ni contre la aba fo din kali ni ala ye abo de fo akana fo nyen kali sane na nyen kali contre na nyen kali dabuna aba fo de nyen kali allah ka sawa'un kafiruhum kafirun wa muslimun nga feni do ko ni uye daga we jume وخلف الكفار فيما أعظم kafiru bi se ga lakale yorola ule yoro min bonyena kafiru bi se ga lakale yorola ule yoro min bonyena silameta e be lakale yorola e fana mi yoro min bonye we misiri e bi te kale misiri ko la hala dola ambi yele misiro misiri almamu ka joro e bi se ga joro la kale la hala dola ibi yela misiro misiri kutuba bala ibi yela mimbar la hala dola sigida misiri ba dugu misiri ba kono ni Bamako do ni lianu do ambi tani wiye de barakale ka bagadaji misiri ba Bamako misiri ba wo almom bi do kay kutuba ke yoro mana de abi yele ka do la ni na so ni lianu di amuna koni atika misiri bela ale tise ka kale ko misiri kono o ti wasake misiri almamu joro o ti wasake almamu ka mimbar yere abe yele woro la kati kale otuma ni kafru ta wonyona am se ka tanaye ale be abe sina yoro minye kwa kati kale do be o ba ko komotu mina jiri ti ga na ko ngede do be sira komotu ye ko sebe otuma be kafri ke samaga dajo komotu koro amba fo ikale illahi ikale mani ko inde walma ikale ni ko inde itibatan aw nafiya abita ge komotu ko abita ge nyaratu ko do be gwani dojo gwani e soni gwani abita sibo abido gwani ko do be tuni do dla do ba ko soni tu abita fly ange kaba fo bina ni kele manigaw aw ga fele na be kaba abita bla kaba bluna ne ko manga ke ma pagi kali kaba blun koro no abe to yire fakam wal maka du ka boli ka du bla bo koro dom ika fo kwa kana kaba blun dala ko kika tisi kaba blun dala ki kale ngalonga ay kaba blun be u yere ba do ko bi mo ko so se ko ni kele ko bi so wal me bi hala barta ko dala kan ko anga parafina finger bedi a blum bedi am tani fana o bulu bare gido togna anga mo woti kale togna ko de ido togna ke suri ga to ikale ay limana kutlala alla ya tawdi dige togna ko do ikale non c'est gagné parce que vous avez masri ka masri na bi bili ati bili mu ko conseil sambulo ula be soro ga bili abili to be ni ka kale ko kere kere do de ka ke bi do kala bi hey a masri le no to mina etize bagayo la ka ona sira ke ya walma na do na jitu mu kono ne ko jitu mu ka ma samake adam samake bana e fi ba mu jitu mu ka ulu yɛrɛ ta yɛrɛ olu b'u jala gɛlɛya k'u kale nkalon kan ala la
mais ne ko pas k'i kale ni jitu musa ye a tɛ sɔn yani nin bi daga wa ayi nin tɛ ɲɛ dɛ sisan a yela k'a fɔ olu ka yɔrɔ la u bɛ se ka a bɛ kojugu kɛ i kale a bɛ se ka jala gɛlɛya k'a fɔ bilahi nkalon don mais a tɛ jala gɛlɛya k'a fɔ k'a k'i kale jitu musa yali an b'a fɔ ko an bɛ a fɔ ko alikadi ma ko komi a cɛ ye min ye f'a k'i kale jitu musa la o tɛ ɲɛ dɛ a b'i kale ni ala ye an bɛ taa na hali n'an bɛ taa jɔ jitu musa jani kɔrɔ an bɛ taa jani kɔrɔ a bɛ jɔ jitu musa kaburu kɛrɛfɛ i kale ni bilahi fil makani faqat la fil tafsir donc dɔw b'a fɔ an b'a fɔ k'a bɛ maslaha de ɲini wa an b'a fɔ khitabu ruhi ye hakika labɔna ye wa n'o don ale ka hakika labɔna ye a bɛ e t'o jɛ la an t'a dɛmɛ o fɔli la fiyewu a bɛ alahu de fɔ bilahi nka a bɛ siran yɔrɔ min ɲɛ an kɔni bɛ taa bila yen o de kosɔn kitabu ko fima ay fil makani la fil lafz al makan الذي يعزمه والجو الذي يعزمه أو هناك أوقات وقتي دو بدو بلو سام كنو وقتي وبسرا ولونيه أو يكوسي وقتي ما كنو ربع دينار في ربع دينار تلانجلا فعلا واللي ذات أتمنى في ربع دينار تلانجلا أتمنى نين نقول فيتني نقول مي درم مغان درم كم وكالين ديكا ولا ده kalen ka kɛ rubu dinar n'an ko k'a b'a jate ba a bɛ komi garamu kelen ɲɔgɔn na o bɛ komi lenko la waa duuru ɲɔgɔn na ko kalen bɛ kɛ o de la walima min ka ca n'o ye nin fana tomi fitinin bila nin yɔrɔnin na tomini bila kun ye o kɔrɔ k'i ma kan ka tɛmɛ a yɔrɔ la ten basa o fɛn dogolen bɛ o don a ko dinaru kelen dinaru tilankɛ o de ye kalenta ye sɔsɔli t'o la a dinaru tilan naani na o ye garamu kelen hakɛ o tɛ o kɔrɔ waa duuru ɲɔgɔn na mulahaza ye min ye ko n'a y'a sɔrɔ itiham ye mujarradul itiham i ye n ka fɛn su maa su i ye n ka fɛn tiɲɛ maa tiɲɛ o de la alikadi ti sɔn kale ka kɛ fima aqalla min rubu'i dinar nga ni fɛn kɛra fil a'radi fil irdi walau kana aqalla min dhalika kale min kɛra ni fɛn taara dulon mangutuma i n'a fɔ mɔgɔba don dɔw k'a fɔ k'a ye n ka mangoro kelen san a ko ne ma n ka mangoro san ala na mangoro kelen mun mangoro den kelen ye mun ye sisan ɲininkali min a bɛ kaliwa kale min kɛ wa kale min kɛ kale min kɛ wa kale min kɛ kale min kɛ lesa liajili man wala o tɛ kɛla wari ko kama o kale tɛ kɛ wari ko kama dɛ n'i ko mɔgɔ ka mɔgɔ ba ma k'a ye n ka dɔrɔmɛ 20 so walima dugu min kabila min b'u yɛrɛ ye cogo dɔ la e k'a fɔ o ka mɔgɔ dɔ ma k'a ye n ka dɔrɔmɛ 10 so n'o mankan wulila o tɛ mankan fitinin ye dɛ o yɔrɔ la sisan an tɛ alikadi tɛ rubu dinari lajɛ dɛ rubu dinari bɛ lajɛ de n'a y'a sɔrɔ sɔsɔli bɛ hakɛ tiɲɛni na a ye n ka fɛn dɔ de tiɲɛ a valeur ka ca a valeur man ca alikadi bɛ se kɛ kale dantigɛ a ma kan ka jɛ di mɔgɔ ma fi aqalla min rubu dinar mais ni fɛnw kɛra le tadlis al a'rad aw himayat al a'rad farikolo mankutu ninnu n'a dulonna o la mangoro den kelen kosɔn ne ko ko mɔgɔw ka dugutigi ma k'a ye ka mangoro den kelen sɔn kale min kɛ koyi wala kale min kɛ dɛ parce que o tɛ nafolo ko ye o voilà o tɛ nafolo ko ye an y'a faamu dɛ akhraja hulizati kɔrɔ de a bɛ buriya a kɛyɔrɔ la an y'o fɔ ninnu bɛ taa u ka kɔnbɔ tu la silamɛw fana bɛ taa misiri la o ɲɔgɔn na o de tagilizu ye o de la tagilizu o bɛ caman t'a fɛngɛ dɛ n'i bɛ Madinɛ i bɛ taa Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka misiri kɔnɔ Madinɛ n'a dawolo olu bɛ sama ka taa misiri kɔnɔ o bɛ se ka o kale misiri kɔnɔ
mais ni madina na dawlo na dulolen do li anuna ala kira sallallahu alaihi wasallam ka minbaru de billa bo abe yele o de la ki kan ni makado o bi wele e dona misiri kono kalen tawla amana ke maka misiro yoro e bi kan nga na soro ni kalen mako be gwelemana o bi ti jo makamu ibrahim nyeko ki jo alkaba dala e bi jo alkaba dala ki nyesi makamu ibrahim na maka almamu nutuma chama o bi jo woro la wala mo ko ba kala woro la makamu ibrahim ibi ko do alkaba ma wa soro i jo le no alkaba dala i nyesi na do makamu ibrahim na ko furanjeni na ibi kan na soro li anunu walma ni almamu ba fa agiliya o de la imam maliki ni mɔgɔ tɔ si tɛ kelen ye kalanbolo la ani nin fɔla tulonkɛ ye koyi ale ni karamɔgɔ si tɛ kelen ye ani alimamuba si tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ b'a fɔ nubale nabale alakira sallallahu alaihi wasallam a ko n bɛ litikɛ k'u kɛ yɔrɔ min na k'i da dɛ umaru kun bɛ sigi o yɔrɔ de la ka kiiri tigɛ a b'a yɛrɛ ye n'a fɛngɛlen dɔrɔn ale yɛrɛ bɛ halaki de ale alikadi ale bɛ kiiri tigɛ de ko basaba sigilen do yɔrɔ min na ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ko bɛ da nin yɔrɔ in de la a bɛ sɔrɔ ka kiiri tigɛ imam maliki fana kun bɛ sigi o yɔrɔ de la ka mɔgɔ an ta ye kelen an bɛ ka sagokan minnu fɔ sababa tɛ an bɛ ka tugu min fɔ o tɛ kelen maa min sigilen bɛ a hakili b'a la de k'ale ɲɛ bɛ kira la wa a kira b'a gɛrɛfɛ ɲɛ koyi a b'a bolo bɔ dɔrɔn mɛtiri dama dama dɔrɔn a bɛ se kira ma mɛtiri dama dama dɔrɔn ustuwanu sarira ko ni fitiri dɔrɔn mɛtiri dama dama dɔrɔn a sera kira ma sigilen bɛ de o cogo de tuma ale ni mɔgɔ tɛ kelen ye a ni bɛ a yɛrɛ bila minɛn min kɔnɔ ani mɔgɔ ta tɛ kelen ye idan khitabu ruhi wuli zati kɔrɔ ko kale a bɛ guriya kale muannasu de yamin wa wuli zati o de ka a yɔrɔ bɛ se ka dɔ fara billahi kan a ko ko i ka muso labɔ wa in khuddirat hali n'a y'a sɔrɔ min bɛ khiduru kɔnɔ khiduru ye min bɛ tanga yɔrɔ la a bɛ tanga yɔrɔ la muso min tɛ bɔ fiyewu a b'a ka so kɔnɔ kudayi ni saya tɛ a t'a fɛ ka bɔ fiyewu nka ko ni kale kɔni kɛra ni kale donna ale la a bɛ labɔ sufɛ alikadi bɛ taga a lamɛn kale na misiri kɔnɔ sufɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn don a bɛ se ka bɔ tile fɛ a kama a bɛ se ka labɔ tile fɛ a kama alikadi b'a lamɛn kale na ni kale donna muso la ayiwa simila an ka taa wa kulu dawa ko dawa o dawa a seereya kɔni shahadatu mɔgɔ ladiri fila don dɛ o kɔni suhuduya dawa ye ngalonkan i ye ngalonkan wele ko nin don ayiwa a saratu kɔni mɔgɔ fila ladiri fila ولم تقل للمال كالإحصان ولم تقل نمس أمسك للمال للنفر نادون كرا نفر يمين أن شاهد كلي ويسير ينبو يمين أن شاهد كلي ويسير ينبو نفر فوقنا nga ko dawa be sharti ye la diri fula de ka kala ina fa ya misaliya di kali insani ka sakara aka ni jɛnɛya la mɔgɔ min ma don furu kɔnɔ a bɛ gɔɲɛ kɛmɛ ni min donna furu kɔnɔ o bɛ arajumu de k'a fɔ a donna furu la a ma don furu la fo mɔgɔ fila k'a sabati k'a fɔ ko karisa donna furu la mɔgɔ fila ani insani a donna furu la o tuma na o bɛ sabati de mɔgɔ fila de bɛ se ka sabati k'a fɔ ko karisa donna furu la a sariti ye a dilan ani mun fana misaliya wɛrɛ والقصد والحدود والولاء والعقد والعدة والإيلاء والقذف أنا قذف يجينا نقولون ده مقدرة يجينا نقولون ده مقدرة يبهدي سوسولين نقولي هو علي ما كم ينفو علي ما يجينا نقولون ده كفنا نقول قا يافو يلزا كفو كسبتي فو مغفلا كافو
ne y'a mɛn o don e k'a fɔ ko karisa ye jɛnɛden ye n y'a mɛn nin fana mɔgɔ fila o tuma na n'o sabatila o sabatila min na o bɛ minɛ ka bɔ ɲɛgbɛrɛ bi segin an kɛ walima ale tɛ bi segin yan ale ye bi segin kama ne na jali data wali hududi hadu fana bɛ ten dɛ hadu tɔ b'o ten lutiya hadu mɔgɔ fila b'a ɲɛ a ye dulɔ min o hadu mɔgɔ fila b'a ɲɛ hududu al-hudud hududu ninnu mɔgɔ fila waliwala ko karisa ka jɔn kun don a y'a kan hɔrɔnya mɔgɔ fila b'a ɲɛ karisa ka jɔn don wala akde ayiwa o de furusiri ye saba ayiwa al akdu furusiri a fana seereya ye ni mɔgɔ fila de b'a fɔ ko karisa ye karisa furu al akdu o sanni feere la o tɛ ɲinina an fɛ malikiya la mɛ Abu Hanifa ko sanni feere fana na ko seereya b'a la a bɛ daadi Abu Hanifa fɛ wa akdu mɔndɛli fana mako bɛ seere fila la mɛ an ka mɔgɔ tɛ seereya yɛrɛ de wajibiya sanni feere kan والعقد سيسا المتبادر إلى ذهن المراد بالعقد هنا عقد النكاح نعم لأن عقد البيع والشراء ماليات الشريعة واجبيات والعدة للدعوة كفوكل لدى بانا مبا أسالا نفاتو من دون وكالوناني بلتان بانا دون كوتي مغفلة بو الشريعة والما عدة طلاقدو مغفلة بو الشريعة مغفلة الشريعة بين مغفلة والإلهي kalola kale cɛ dɔ ko a muso ma n tɛ se ma fiyewu bana t'a la fosi t'a la bon n'a y'o fɔ a bɛ makɔnɔ kalo 4 n'o kalo 4 dafala ayiwa Abu Hanifa ko automatique furu banna mais dɔnnikɛla jama fɛ a bɛ wele ka ɲininka i y'a furu sa wa i m'a furu sa o kalo 4 a dafala a ma dafa jɔn de bɛna o seereya di mɔgɔ fila bɛ se k'o seereya di k'a fɔ ko kalo 4 dafala walima a ye idahu yɛrɛ kɛ k'a fɔ a ye idahu kɛ walima idahu dafala o bɛɛ lajɛlen o ni idatu fila bɛɛ a kɛli n'a dafali bɛɛ mɔgɔ fila فلا يمين إن تجردت ولا تنقلب الإيذاء عمن نكل ayiwa ko nin bonda ni ɲɔgɔnnaw na fala yamina in tajarradat ni seereyaw ma se ka dafa nin yɔrɔ in na itimaadu tɛ baraatu tɛ kelen ko a kun y'a fɔ ko ne ye jɛnɛyaden de ye alikadi ko a ma min ko a y'a fɔ ne ye jɛnɛyaden ye ko alikadi ko na ni mɔgɔ fila ye ale ma mɔgɔ fila sɔrɔ kuma in fɔla mɔgɔ kelen dɔrɔn de ɲɛna alikadi t'a fɔ almudda'i ma k'i ka yaminu dafa ni i ka saharabiya dafa ni yaminu ye wa alikadi yɛrɛ t'a fɔ yɛrɛ ma ko mudda ale k'a yɛrɛ saniya ni yaminu ye o kɔrɔ ko kiiri tɛ yen a ye fɛn dama dama minnu fɔ ko nin yɔrɔ in na ni seereya ma dafa a tɛ dafa ni yaminu ye walima seereya ma dafa an k'a fɔ i k'i yɛrɛ saniya komi an ta muttahamun ayi ko nin fɛn dama dama ninnu na ni seereyaw dafa fala yamin wala tanqalibu al-ilahu wala tanqalibu al-ilahu ni ilahu ni ilahu dɔ in tɛ kelen dɛ an bɔra ilahu min na nin kala sisan o ye k'a fɔ n tɛ se n ka muso ma kalo 4 o laɲini o ye an ma ni ilahu ni yɔrɔ in t'a la sa o maana ye yaminu dɔrɔn ولا تنقلب الإله بمعنى اليمين إتي يمين سبب يكبرون يلسا أكرنا نعم يمين دوين آلا بمعنى حلف أيضا آلا بشيء بمعنى حلف فنتي فسيتي سيسا muso k'a fɔ muso pereselen a ka bɔ ko dɔ la muso pereselen don a ka bɔ ko in ka ban u nana ɲɔgɔn sɔsɔ cɛ ko an bɛ kalo 3nan de la n ye n k'ale ko n tɛ gɛrɛ e la an bɛ kalo 3nan na muso ko k'an bɛ kalo 4nan na muso ma mɔgɔ ladiri 2 sɔrɔ a ye ladiri 1 de sɔrɔ yala alikadi b'a fɔ
muso i ka laadiri kelen dafa n'i ka kale ba ayi yali a walima a b'a fɔ ko cɛ muso ma laadiri fila sɔrɔ siga donna fɛn in na i ka kale kɛ k'i yɛrɛ saniya wa ayi o kɔrɔ kiri tɛ ye muso ka kuma in ye fu de ye sisan a ka cɛ ye kalo 3 min fɔ dɛ o de bɛ yen an bɛ kalo wɛrɛ kɔnɔ kiri tɛ yen kiri tɛ yen a tɛ minɛ i labɛn a filɛ yen misali muso ye idiyawo min kɛ bolo kan Adam وكل دعوى أصلها بالمال أو آيدا للمال كالآجال wala wa kullu dawa ko welikan asluha bil mali ni nafolo ko do kele aw aidan wal abin laban de lil mali nga afo kana ti nafolo ko ye mais a laban nafolo bobi yala wa aidun ila al mali aidun bi mana sa'irun yasiru ala yaulu bi mana yasiru kal ajali ina fo tijali ambe ka nyongo soso tijali la mais o tijali ko ye juru sara ni juru sara bariya ye tijali bi ka laban wari ko de ani mun fana min bɛ laban wari ko la kulu muso ni cɛ ye ɲɔgɔn sɔsɔ i ye wari de di ma ko n k'i bila muso k'a fɔ dɛ cɛ k'a fɔ ne e ye n ka wari minɛ muso ko walima an ye tɔlako kɛra ni bile furu ye aw lafuzu a bɛ ilalu akudi de ko fɔ nka ويسير إلى قضية مالية لأن الخلع عليه دلولين وردين ما وبيك نيوم صوصو حل العقد أقرب الخلع إذن هذه قضية تسير إلى المال والإقرار أني هكذا بنيكا هل نازوا يلوتوا يا بتاع الله وريما والقراض أنا قراض نفلو أني قراض بونا تمنا ani cɛn tali na a bɛ cɛn na a tɛ cɛn na a b'an fɛ a t'an a la wa sufa bonda min tɛmɛna n'an ko ni mɔgɔ fila jɛlen don jɛn na kelen a taa nin yɔrɔ fɛ yen wataradi diɲɛ o diɲɛ بين البائع والمشتري في ثمن السلعة أو كل والجواب يميه فكل دعوى أصلها بالمال برجل وامرأتين السورة فلو كيكلي مسفلة كل قضية مالية أو صائر إلى المال الكارب كيدي تغني كيكلي مسفلة وهي السورة الأولى فاكتفي إكي وسولا أو أحد الصنفين والما سينو فلا دولا كلمة معه كفرة عليك فحلف أكي كلمة معه كفرة سينو فلا دولا كلمة وكرا مسفلة دوران سورلا أبي كلمة كعدفة كلمة بيد سورلا أبي كلمة كعدفة nga ale yamini isbatu do nafi dum dineno sabe kuna lawa do wala boro sabe kuno ese isbat Traoré Ibrahim Traoré imam isbatu do la isbatu do parce que o kalenda fa de kalendo shahidu kumis isbatu de min nana fɔ a b'a fɔ de ko nin ko in kɛra ale b'a kɛ ni isbatu mɔgɔ fila de kun ka k'o fɔ n'o mɔgɔ fila ma sɔrɔ e ka yaminu fana bɛ kɛ isbatu de i bɛ kale billahi qad fa'ala fulanun billahi akhadha fulanun ne ka nafolo b'a bolo donc bi surati yaminu min bɛ kɛ ka olu dafa ale bi jɔ shahadaya place la shahadaya nu asulu ye ikbar ashahada ale taabolo ye ikbar idha kana min al-mudda'i n'a sɔrɔ ni mudda ale do ale ka shahada ye nafiyu ye yano ale shahada ikbatu do min kɛ a bɛ kale min fana kɛ kale min kɛ bi surati al-ikbar wa kullu ma yahtassu bin niswan fɛn o fɛn n'a bɛ musow de kɛrɛnkɛrɛn كالحيض والحمل فمرأتان o tumana sa ni ko ni kɛrɛnkɛrɛnnen do bin niswani ni musow ye haida la a ka haida a ye haida ye baliya tamasiyɛn a ye haida jɔ la menopausiya
sinul yas san bi duuru ni ko a ka hayda jɔ la walima cɛ y'a bila a ka kan ka hayda ye ko 3 de kɛ a 3 dafala wa a ma dafa ko o seereya dibaw muso 2 alikali b'olu minɛ alikali b'u minɛ hayda in ni hayda kadiya don o dama tɛ dɛ hayda kadiya min dulonlen don nafoloko la o de don sisan a y'a furu sa a ka kan ka hayda ye ko 3 de kɛ dɛ a bɛ hayda ye ko 3 kɛ cɛ wɛrɛ b'a furu o sura o ni cɛ 2 bɛ ɲini ko min na o dama a y'o misaliya fɔlɔ min fɔ o y'o ye kelen ye an bɛ nin faamu bon sura 2nan o ye nafoloko bɛ a la ni nafoloko b'a la nafoloko dunna an ko cɛ 1 muso 2 walima kalen bɛ kɛ k'a dafa o ko kalen tɛ nin dafa nin yɔrɔ in na dɛ o ye i n'a fɔ ni nafoloko b'a la i n'a fɔ sisan almutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna 3 quru o ye al-quru aw al-hayd bon o masala jàng an tɛmɛ n'o a y'o kala misala bon sisan n'a fɔra ko a ye hayda ye ko ni malikiya la olu ko hayda o kulu ko tuhuru de hayda sabanan yeli o t'a bannen dɛ o kɔrɔ cɛ bɛ jɔ n'a ka musaka ye fo hayda sabanan ka ye fo hayda sabanan ka tuhuru ka na o de malikiya ye wa shafiya fɛ bi walima hanabila fɛ bi mujarradu ru'yati dam al-infaqu mustamirrun ala al-mar'ati ma dama hiya fi idda ni idda ma ban cɛ bɛ jɔ n'a ka musaka ye muso 2 de nana fɔ ko a ye landa ye a ye sabanan landa ye o tuma na musaka bɔ jɔra o don ni malikiya don muso 2 de nana ko hayda sabanan saniya nana ma o de la musaka bɔ bi jɔ alikadi bi musaka bɔ in jɔ yanɔ a bɛ musaka bɔ in jɔ ni muso 2 ka seereya ye wa ale suratu tɛ dafa ni yaminu ye dɛ muso 2 bɛ na a fɔ ko an k'a fɔ ko a ma dafa muso 1 k'i ka kalen kɛ ka isnadu o t'a la idan fi qadiyat al-hayd hadha al-amru qadiya mahada biduni mal wala aslu fi adlan wodon wa halbi mar'atan qadiya ila al-mal halbi mar'atan muso 2 de kitabutigi ko wala hamli kono kibariya o kono b'a la kono t'a la muso 2 bɛ se ka a dafa o cogo kelen na al-istihlal a nana ni ni ye parce que n'a nana ni ni ye a bɛ tiɲɛ ta o ye kadiya ye maliya n'a ma nana ni ni ye a tɛ tiɲɛ ta ayda hilal ana kadiya maliya hali bi o fana na muso 2 k'a fɔ ko a nanen an yɛrɛ seere a kɛsi la a nanen an yɛrɛ 2 bɛɛ seere a lama la wa tiɲɛ bɛ sabati a ye dɛ tiɲɛ bɛ sabati a ye wa anw de tun y'a kunbɛn a bangela anw yɛrɛ la a nana ani ni ma na fiyewu taamasiyɛn 7 in an m'o si y'a la a ma lama a ma sin sama a ma kɛsi a ma o taamasiyɛn foyi ma y'a la olu nana o fɔ o tuma na a tɛ tiɲɛ ta bilen ni hibatu bɛ yen walima ni kadiya wɛrɛ bɛ yen kiiri wɛrɛ de bɛ k'a la tiɲɛ kɔni kiiri banna o ye maliya kadiya maliya mahaba hali bi muso 2 bɛ se ka kɛ mala asafa an ka jamana na cɛw de bɛ musow jigi ayiwa o yɔrɔ la a tɛ komi ko nin ko in ko cɛ 2 tɛ minɛ koyi mais cɛw de ka bonda de tɛ di ye an tɛ jɔyɔrɔ ɲini nin na dɛ a tɔ ye fitinin sini an k'o tɔ ban an bɛ alikariya ba sini mulahada dɔ b'an bolo an bɛna o tadwini kɛ fɛnkɛ la an bɛ talhisu dɔ kɛ min tɛ kitabu in kɔnɔ ruhi al-qada alikariya tɛ taa fɛn minnu kɔ sini n'a ye tan sɔrɔ an bɛna talhisu
kala khisu so سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على